I pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala Alex855. Danas na prezentaciji imamo Parsideov infracrveni termometar ili ti infracrveni merač temperature. Proizvod dolazi sa garancijom od 3 godine, naravno uz fiskalni račun. Sačuvajte, obavezno fotokopirajte da ne izbledi. Na kutiji možete vidjeti da je raspon merenja od minus 50 do plus 380 stepeni Celzijusovih. Piše da je uključena baterija od 9 volti u samom pakovanju na koju ovaj infracrveni termometar radi. Piše da je dioptrija ovih krugova 1 metar u odnosu na 12 metara dužine. Vidjet ćete kasnije, kružići, što bliže merite, kružići su manji, što dalje merite, kružići se povećavaju. Znači, povedite računa da i prečnik krugova bude manji od površine koju merite. Piše još na pakovanju da je tolerancija merenja u plusu plus minus 1,5 stepeni, u minusu, znači u temperaturama ispod nule, tolerancija je negde oko 3 stepena. Ja sam već probao ovo uređaj i mislim da je precizniji. Po ovome što piše na pakovanju, ovaj proizvod nije namenjen za merenje telesne temperature i nemojte ga kupovati zbog merenja telesne temperature, jer mu to nije namena, niti može da meri telesnu temperaturu. Pa da otvorimo pakovanje da vidimo šta imamo unutra. Imamo korisničko uputstvo na nekoliko jezika, obavezno pročitajte. Vidjet ćete neke detalje koje sigurno ne znate. Imamo sam uređaj i bateriju od 9 volti alkalnu koja je, rekao sam, uključena u paketu. Vadimo uređaj, vadimo i alkalnu bateriju od 9 volti i da vam prvo pokažem kako postaviti bateriju. Imate ovde poklopac koji se otvara tako što ga povučete na tamo i onda ka sebi. Na njemu imate polaritet, ovi delovi idu na dole, na plus, minus, na minus, znači okrećete ovako i onda spuštate bateriju i zatvarate poklopac. Kad ste stavili bateriju u uređaj, piše u uputstvu da je potrebno oko pola sata da uređaj tako stoji zbog prilagođavanja na klimu, tako piše u uputstvu. Zatim palite uređaj na ovaj ovde taster on off i vidite, trenutno pokazuje temperaturu u Fahrenheitima, to je američka vrednost, nas ta vrednost ne zanima i ovde menjamo dole na stepene Celzijusa. Zatim stiskamo prekidač, ne suviše jako pošto je to mikroprekidač, skeniramo površinu koju želimo da merimo i očitavamo vrednost i temperaturu. Kad pustite prekidač, na displeju će biti ispisana zadnja izmerena temperatura u trenutku puštanja prekidača.
Uređaj možete upaliti tako što ćete samo stisnuti ovaj taster. Prilikom neaktivnosti pozadinsko osvetljenje će svetliti još nekih 15 sekundi, a uređaj će da se automatski ugasi nakon minuta neaktivnosti. Ovdje imate strelice levo desno. Čemu one služe? Kao što vidite, prvi položaj piše normal. To je za klasično normalno merenje bez referentnog merenja. Za referentno merenje potrebno je izabrati referentnu temperaturu ili referentnu tačku. Odstupanja kod referentnog merenja mogu da se podešavaju ovdje levo desno u opsegu od 0,5 stepeni. Kao što vidite, sada je na 3 stepena Celzijusa ili ti 5 Fahrenheita i ovdje je na 5,5 stepeni. Dakle, kod referentnog merenja, ajde, stavit ću sada osjetljivost na 0,5. Da biste zadali referentnu tačku, skenirate neku površinu i stisnete drugom rukom taster set. U gornjem desnom uglu displeja ćete dobiti referentnu tačku, referentnu temperaturu i idemo sada na referentno merenje. Pošto je osjetljivost 0,5, tražit ćemo sada negde nižu temperaturu. Ovdje je trenutno višlja, vidite, i čujete zvučni signal i displej svetli narandžasto. Kad se vratimo u opseg zadane referentne tačke, displej svetli zeleno i zvučni signal prestaje. Tražit ćemo da vidimo imamo li negde, konkretno ovdje nemamo, da li imamo negde, evo imamo sad i nižu temperaturu, displej svetli plavo. Kad se vratimo u opseg temperature koju smo postavili kao referentnu tačku, displej svetli zeleno. Uređaj gasite na ovaj taster. Prilikom sljedećeg paljenja je klasično merenje. Da biste vršili referentno merenje, potrebno je ponoviti postupak. Merimo sada temperaturu ovog zida 25,4. Postavljamo za referentnu vrednost i idemo na selektoru na razliku 0,5 stepeni. Idemo na nešto nižu, verovatno je trava, jest, displej svetli plavo. Temperatura dole zemlje je niža, ali temperatura betona je, kao što vidite, višlja i displej svetli narandžasto. Vraćamo se opet na zid i to je to. Da proverimo sada i tačnost ovog uređaja. Ovdje skenira kod živinog stuba negde 24,7. Na živinom stubu skoro pa idealna tačnost. Sada merimo temperaturu u frižideru. Tu je negde 8-9 stepeni, ali u gornjem delu gde je komora ide -5 neki. Temperatura
u zamrzivaču, vidite, minus nekih, zavisi gde meri, minus 15, minus 16, na zidovima je najhladnije minus 18. Evo voda ključa, 99 stotka, 98. Uređaj je sam po sebi veoma lepo napravljen. Proizvodi ga ovim fabrika koja inače proizvodi alate za performans program iz Parside-a. Veoma je lepo dizajniran, ergonomski, veoma lepo leži u ruci, nije težak, 190 grama bez baterije, sa baterijom je tu negde oko 205 grama. Na samom uređaju imate ovde, rekao sam, prekidač za gašenje i paljenje, imate ovde podešavanje odstupanja za referentnu vrednost, referentno merenje, 0,5, 3 i 5,5 stepeni. Na početku vam je normalno. U ovom položaju, na prvom levom položaju ne možete meriti referentnu vrednost. Znači, merenje referentne vrednosti se radi na drugom, trećem i četvrtom ovom položaju i tu zadajete odstupanja od 0,5, 3 i 5,5 stepeni. Sa prednje strane imate ovde gore laserski pointer sa 8 tačaka za merenje. Ispod njega vam se nalazi infracrveni senzor. Jako lepa završna izrada, što je za očekivati od fabrike ovim koja pravi najbolje Parside-ove alate i uglavnom alate za performans program iz Parside. To je bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u nekom novom videu i nekoj novoj recenziji. Do tada pozdrav!